Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat. You are great God, you are living God, you are amazing God. Biar setiap kami yang hadir melihat kepada Engkau, Tuhan. May every single one of us look to you, Lord. Tidak ada Allah lain seperti Engkau, Tuhan. There is no other God like you, Lord. Pernikahan hari ini adalah pernikahan ilahi. This wedding today is a holy wedding. Pernikahan hari ini adalah pernikahan yang direncanakan oleh Engkau sebelum dunia ini dijadikan. This wedding is already planned by you, Lord. Pernikahan hari ini ya Tuhan akan menjadi sesuatu yang besar bagi kerajaan Allah. This wedding will become great according to your kingdom, God. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Your name only be glorified. Terima kasih Tuhan. We thank you, Lord. Kami siap mendengarkan firman-Mu. We are ready to receive your word. Urapi kami semua. Would you anoint us? Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amin. Praise the Lord. Saya percaya pernikahan hari ini sepertinya nggak pernah dilakukan oleh pasangan-pasangan yang lain. I believe today this wedding never be happened for anybody else. Minggu lalu Like di jemaat kami past ada week, pernikahan juga. we also did a wedding celebration. Ergi dan Estel atau Vivian juga datang ke pernikahan minggu lalu. So last week, Bergie and Suasananya Vivian tentu came to the berbeda wedding. dengan hari ini. The atmosphere was really different than today. Dan tema yang diberikan kepada saya juga belum pernah saya dapatkan sepanjang melayani pernikahan. The theme that I received, never I received from anybody else. Yaitu Maranatha. Also the theme is Maranatha. Tema yang paling keras tuh supporternya Ergi. The loudest voice is Bergie supporter. Tom and Jerry-nya Ergi. Tapi inilah, ini pernikahan dua bangsa. So that is why this is the wedding from two nations, two nationality, Indonesia dan Hong Kong. Indonesia and Hong Kong. Puji Tuhan. Praise the Lord. Maranatha, orang berkata Maranatha itu sebagai peringatan. When people say Maranatha, that is for a warning. Sebenarnya bahasa yang tepat kutukan. So actually the exact meaning of Maranatha is cursed. Tetapi buat saya lebih enak dalam bahasa Indonesia peringatan. But for me in Indonesia in bahasa the exact word is warning. Yes. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Corinthians 16:22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Whoever does not love God is cursed. Maranatha. Paulus menyampaikan ini. Paul talk about this. Ada satu tekanan kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. There is emphasizement for those who doesn't love God.
dia akan mengalami kutukan. For sure they will be cursed. Nah, jadi yang pertama Maranatha itu adalah sebagai peringatan. So for the first one, Maranatha as a warning. Arti daripada Maranatha sendiri adalah Tuhan datang segera. The meaning of Maranatha is Jesus coming soon. Yang kedua, And the second one, Maranatha ini sebagai harapan dan penghiburan Maranatha as a hope and consolation di tengah masalah, hinaan, kesesakan. in the midst of problems, insults, and distress. Bapak Ibu Saudara-saudari, Brothers and sisters, Paulus banyak menggunakan kata Maranatha. Paul many times used this word Maranatha. Mari kita lihat sejarahnya dulu. Let us look to this, the history. Pada zaman jemaat mula-mula, In the first early church, jemaat mula-mula ditekan. early church were emphasized. Jemaat mula-mula mengalami penindasan, mengalami kesesakan yang luar biasa. They were facing distress, they were facing persecution, they were facing sufferings. Nah, karena keadaan yang seperti ini, Paulus selalu, saudara, Paulus dan jemaat mula-mula di dalam ayat-ayat, nanti kita hanya baca 2 ayat lagi. Paulus di dalam Because facing keadaan this situation, Paulus di dalam keadaan seperti ini, kata Maranatha ini dipakai. because Paul always facing this kind of situation, he used the Maranatha Oleh jemaat mula-mula. by early churches. Jadi kata shalom So word shalom menjadi sapaan pada waktu jemaat mula-mula, as a greetings for the early church, dan kata Maranatha menggantikan kata shalom. and Maranatha word switched to shalom. Jadi ketika mereka berkumpul dan mereka mendengar bahwa di antara mereka ada yang masuk penjara, lalu mereka akan berkata Maranatha. Kita lihat ayatnya, Yakobus 5 ayat 8 dan 9. Let us read James 5:8 to 9. Kamu juga harus bersabar You too be patient and stand firm, dan harus meneguhkan hatimu, because the Lord's coming is near. karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kata Maranatha keluar. So Maranatha word is came out. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Jadi yang kedua, So the second one, Maranatha ini sebagai harapan, Maranatha sebagai as a hope, penghiburan as a consolation di tengah masalah, in the midst of di tengah problems, kesesakan, in the midst of di tengah sufferings, hinaan, in the midst of di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. in the midst of situation that is impossible. Orang akan berkata Maranatha. People will say Maranatha. Dan ini akan menjadi sebuah virus, tanda kutip magnet, sebuah positive vibe untuk saudara-saudara seiman. Ini yang terjadi di jemaat mula-mula. This will become a magnet or a virus in the midst for the community in the early church. Dan hari ini, And today, tema hari ini adalah Maranatha. the theme for today is Maranatha. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Whatever happens in your life, masalah besar, big problems, hinaan, mock, kesesakan, tribulation, keadaan yang sulit, difficult situations, saya ingin berkata Maranatha. I will say Maranatha. Ini harapan bagi kita semua. This is our hope. Ini hiburan bagi kita semua. This is our consolation. Amin. Amen. Puji Tuhan. Bolehkah Praise kiri the Lord. kanannya berkata Maranatha? Let us all Maranatha. say to one Katakan another, kiri kanan. Maranatha.
Ergi dan Vivian, Maranatha. Bergie and Vivian, Maranatha. Haleluya. Ergi Hallelujah. ceria sekali mukanya. Bergie looks so happy today. Tapi masih ada muka-muka nervousnya sedikit Yeah, juga. Bergie looks a bit nervous. Vivian lebih tenang dibanding Ergi. Vivian more calm than Bergie. Ergi adalah seorang anak muda yang memberikan diri, mensubmitkan diri dari pertama kali dia datang ke gereja, Bergie mungkin is a young waktu itu generation SMP. who submit himself to serve the church. Dan apapun yang terjadi, And dia whatever salah satu happens, orang He is the one yang terbuka dan selalu minta always doakan. open and always ask for a prayer. Sampai ketika mendapat Vivian pun, Until Vivian come, kami dilibatkan menjadi pembina rohaninya, menjadi kakak rohaninya, menjadi bapak rohaninya. we became their mentors, spiritual father and spiritual mother. Berbahagialah papa mamanya Ergi, Pak Yusuf Tandi dan Ibu Trini. Dari sekolah dia datang ke gereja kami, From school, he came along to our church. dia dimuridkan, He was discipled. dia mendapat kerjaan yang terbaik, He got a good job. dia memuridkan banyak orang, He discipled many people. bahkan dia menjadi misionari, Became he also became a missionary, memberi diri untuk menjadi seorang yang gak memikirkan diri sendiri, giving himself not to seeking himself anymore, tetapi berkata kepada, ya Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. and also willing to tell God that here I am God, send me. Saya ingat pertama kali dia pergi ke Turki, bagaimana proses yang gak mudah dari orang tuanya. I remember the first time Bergie preparing Kami berdoa to Turkey. It was not easy for his parents. Kami katakan berdoa aja Ergi, Tuhan pasti tolong. We only told him that God will surely help you. Sekalipun harus tertunda, sampai akhirnya dia pun pergi ke negara yang Tuhan udah berikan kepada dia, yaitu Turki. Even though like it had to be postponed, and then the day came, he departed to Turkey. Ini sebuah proses yang akan menjadi kesaksian yang This is luar a biasa. process that will become a witness. It will testify. Minggu lalu, papa mamanya Vivian, And last week, Vivian's father and mother, Pak Hon Kwan Chan dan Ibu Nicole Lai Yuk Eng, Mr. Hon Kwan Chan and Mrs. Nicola Lai Yuk Eun, datang kepada pelayanan kami di Harvest City. came to our ministry, Dan saya katakan kepada mereka berdua dan Vivian, and I told them and Vivian, berbahagialah Vivian mendapatkan Ergi. yeah, Bergie will be blessed. We'll be happy to get Vivian. Koma, nggak titik. Tapi lebih berbahagia lagi Vivian, lebih berbahagia lagi More Ergi happier, mendapatkan Bergie. Vivian. Bergie got a Vivian. Saya percaya Vivian I adalah believe wanita dari sekian juta anak muda di Hong Kong Vivian yang terbaik. is the Vivian. best woman amongst billion women in Hong Kong. Dan saya yakin And I believe keluarga ini this family akan menjadi berkat will be a blessing bagi bangsa-bangsa, to the nations, bagi generasi, to generations, bagi keluarga-keluarga. to the families. Haleluya. Hallelujah. Yang ketiga, And the third, Maranatha. Maranatha. Yang ketiga Maranatha itu, Bapak Ibu, So Maranatha is sebagai fokus pandangan kita kepada hal-hal yang di atas, to focus our gaze on the things above, kepada hal-hal yang kekal,
which is bukan hal-hal yang duniawi. Jadi ingat, Maranatha So itu remember, artinya Tuhan datang segera. Maranatha is Jesus coming soon. Jadi yang ketiga, And the third Maranatha one, ini this Maranatha sebagai fokus pandangan kita kepada hal-hal yang di atas, hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang duniawi. to focus the things on above are eternal and not worldly things. Jadi kalau kita katakan Maranatha, So whenever we say Maranatha, pandangan kita harus ke atas. our focus, our gaze is focused on things above. Fokus pandangan kita harus kepada Yesus. Fokus pandangan kita harus kepada kekekalan. Our focus must only to Jesus, on eternal things, Bukan kepada hal-hal duniawi. not the things on this world, Keuangan, rumah, finance, kendaraan, transportation, atau segala sesuatu hal-hal yang ada or di other dunia ini. things that is in this world. Jadi Maranatha itu bukan hal-hal yang ada di bawah. So Maranatha is not the things on Maranatha below. itu hal-hal yang ada di atas, hal-hal yang ada di sorga. Maranatha is all things that only exist from on the kingdom of God. Titus 1 ayat 11 sampai 15. Titus 1:11-15. Titus pasal yang pertama ayat 11 sampai 15. Titus 1:11-15. Orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya. They must Karena be mereka silenced mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. One of Christ's own prophets had said it, Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. This saying is true. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Therefore rebuke them sharply so that they will be sound in the faith and will pay no attention to Jewish myth or to merely human comments of those who reject the truth. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Verse 15, to the pure all things are pure, but those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and conscience are corrupted. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ayat-ayat ini Brothers kita and tahu sisters, from all the scriptures, bahwa fokus pandangan kita so our gaze, our focus harus kepada Tuhan must be on God, yang akan datang segera. who is coming soon. Solusi satu-satunya The only one solution yang harus terjadi that only has to be happened di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin rusak, in the midst of broken things in this world, di tengah keadaan yang tidak memungkinkan lagi yang kita rasakan hari ini. in the midst of a situation that is broken and corrupted that we see today, Yaitu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. for sure, Jesus' second coming. Inilah solusi terbesar. Yesus harus datang segera. This is the biggest solution that Jesus must come quickly. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada orang Brothers berkata and sisters, Maranatha, when we hear Maranatha, kalau kita secara pribadi pun berkata Maranatha, if we also personally say Maranatha, itu artinya fokus pandangan means- kita harus kepada Tuhan. it means our focus, our gaze is only to God. Fokus kita harus kepada Dia yang di atas. Our focus must be unto God, on the above.
Dialah solusi satu-satunya di tengah keadaan yang tidak memungkinkan ini. He is the only solution. Tuhan Yesus tolong kita semua. Jesus Christ will help us all. Semua yang hadir pada hari ini. Every single one of us today. Buat kita semua, Maranatha. For all of us, Maranatha. Untuk Ergi dan For Vivian. Bergie and Vivian. Maranatha. Maranatha. Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan. Set your focus on God alone. Ergi dan Vivian besok Bergie udah and langsung Vivian, pergi ke Korea Selatan. Tomorrow they will direct go to Korea. Kita tidak punya waktu yang banyak untuk ketemu Ergi lagi. We have no much time to meet Bergie. Dari tadi ketika Ergi masuk, saudara saya tahan air mata supaya nggak keluar. When Bergie come along to the aisle, and then I was holding my tears. Saya percaya Tuhan sungguh ada di tengah pemberkatan I pernikahan ini. believe that God's presence truly here in the midst of us. Terakhir berkali-kali di dalam bimbingan pranikah, In marriage counseling, pre-marriage counseling, saya bertanya kepada Bergie dan Vivian, I asked Bergie and Vivian, jadi kamu nggak akan ketemu saya lagi. so you both will not see me anymore. Mereka pun bingung menjawabnya. So they both got really confused to answer me. Karena besok mereka akan ke Korea Because Selatan. tomorrow they will fly out to South Korea. 2 tahun mereka akan belajar di Korea Selatan. 2 years they will be trained in Korea, Setelah itu mereka akan and pergi ke after that Turki. they will go to Turkey. Saya nggak tahu kapan ketemu mereka I lagi. don't know for sure when will we meet again, Tapi saya percaya but I believe apapun yang terjadi, whatever Ergi dan happens Vivian, for Bergie and Vivian, Maranatha. Maranatha. Berita Maranatha ini akan dibawa dalam hidup mereka. Maranatha news, they will bring it to everywhere. Yang pertama peringatan. The first one is as a warning. Yang kedua sebagai penghiburan dan harapan. The second one is as a hope and consolation. Yang ketiga And the third one, sebagai fokus pandangan kepada yang di atas, and to kepada set Tuhan. our focus on the things above. Tuhan Yesus memberkati Ergi, Vivian. God bless Bergie and Vivian. Papa mamanya Ergi dan papa Bergie's mamanya father and mother, Vivian. Vivian's mother and father, Dan keluarga-keluarga daripada and all the Bergie families dan from Bergie's keluarga-keluarga side, daripada Vivian. and all the families from Vivian's side, Dan semua yang hadir hari ini. and all of us that are here today. Biar lewat firman Tuhan hari ini. May through this word, Maranatha. Maranatha, Jadilah takut akan Tuhan. Ini menjadi peringatan buat kita. Jadilah takut akan Tuhan. only fear of the Lord. Karena kalau engkau jauh dari Tuhan, kata Maranatha ini tidak akan berlaku dalam hidupmu. Whenever you far away from God, this Maranatha will not exist. Engkau yang ada di dalam hinaan, cercaan, kesesakan, penindasan. Maranatha. For Ini menjadi those, hiburan. Ini menjadi penghiburan. for those people who are facing problems, insults, distress, it all become consolation for us. Penghiburan dan harapan buat engkau yang mengalami masalah. Consolation and as a hope for us are facing problems. Dan yang ketiga, mari And the fokus third pandangan one, kita kepada Tuhan. let us all Fokus pandangan focus- kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Let us all set our focus on the things above. Let us prepare His coming. Kita akan diangkat bersama-sama ke sorga. We will go to the heaven together. Damai sejahtera di dalam May the peace kekekalan of God, kita akan alami. we will surely see them. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless us today. Amin. Haleluya. Amen. We pray. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Our dear Heavenly Father, firman Tuhan ini may these scriptures, biar menjadi anugerah bagi kami semua yang hadir. may it all be grace for all of us. Firman Tuhan hari ini This word of God, biar menjadi kekuatan bagi kami yang hadir. may it become strength for all of us. Tuhan tolong setiap pribadi-pribadi yang hadir. God, would you help every single one who is here today?
Biar kami terus mengatakan Maranatha, Maranatha, apapun yang terjadi. Whenever we are facing things, may all of us always remember Maranatha, Maranatha. Tuhan tolong setiap kami yang hadir. God, would you help us today Untuk kami keluar dari keadaan belenggu-belenggu kami. for us to get out of the difficult situation. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. God, would you help every single one of us? Biar pandangan kami berubah. May our focus change Dari hal-hal duniawi from the things of this world kepada hal-hal yang dari atas. to the things from above, Hal-hal yang dari sorga. to the things that is from heaven. Roh Kudus, Oh Holy Spirit, hamba berdoa. I pray, Ubahkan kami semua. would you change us today? Hamba berdoa Tuhan. Lord, I pray today, Jamah setiap kami yang hadir di tempat ini. would you touch every single one of this room? Maupun yang ada di Zoom. For those people on the Zoom, Di dalam nama in the Yesus. name of Jesus, Anugerah Tuhan mengalir. God's grace overflows. Terima kasih Tuhan. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. We thank you, God. Bahkan terlebih daripada itu. And moreover that, Maranatha ini this Maranatha akan menjadi kehidupan untuk Ergi dan Vivian kemana dia pergi. will become alive whenever Bergie and Vivian's go. Kemana mereka melangkah. Wherever they step out. Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha. Akan menjadi peringatan. As a warning, Akan menjadi penghiburan dan harapan. will be a consolation and hope. Akan menjadi fokus pandangan kepada Yesus. Will be our focus on the things above. Kepada orang-orang yang bertemu dengan Ergi dan Vivian. For those people who will meet Bergie and Vivian. Di dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Kami sambut firman-Mu. We receive your word. Dan kami akan masuk di dalam pemberkatan And pernikahan. we are entering to the holy matrimony. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Bergi, Leo Tandirerung dan Vivian Chen silakan bangkit berdiri. For Bergie, Leo, and Vivian, please raise on your feet. Terima kasih buat selama ini. Terima kasih udah melahirkan saya ke dunia. Terima kasih udah selalu ada atas hidup saya. Thank you for always being there for me. Terima kasih udah mengajarkan saya Thank you untuk for teaching me taat sama Tuhan. to always to fear and obey God. Itu poin yang sangat berharga dari Bapak sama Mama. These 2 points is the precious value for my life. Yang selalu mengajarkan untuk bangun pagi, Always teach me to berdoa. wake up in the morning to pray, Sekalipun apapun situasi, tapi no matter how hard the situation. terus ngajarin untuk berdoa Always di teach me pagi. to pray in the morning. Dan atas setiap apapun, setiap kasih sayang, buat setiap For the loving, tuntunan, the care, the guidance dan akhirnya sampai saat ini. until today. Terima kasih buat semuanya. Thank you for everything. Saya nggak bisa balas atas setiap kebaikan Bapak sama Mama di hidup saya. Saya nggak pernah menyesal untuk dilahirkan. I never keluarga regret that I was born from this family. Saya bersyukur sekali buat Bapak sama Mama. I am so blessed. I am so thankful. Nanti kami akan pergi, tolong doakan kami. Yeah, we will fly out. We will go out and please pray for us. Pasti doa Bapak dan Mama adalah doa yang terbaik. I believe that your prayer is the best. Tuhan akan dengar dan Tuhan akan God, jawab. God will surely hear your prayer. Terima kasih buat Bapak dan Mama. Thank you, Minta Father maaf and kalau Mother. selama ini banyak I hal am yang so sorry. I apologize for the things that I've Bapak done. sama Mama. Kita nggak ketemu lagi. We will, I don't know, we will not be able to meet again. Tapi terima kasih buat But segala thank sesuatu. you for everything. Saya mencintai Bapak. I really love you, Dad. Terima kasih.
Thank you. Haleluya. I, Bergilio Tandireru, take you, Vivian Chen, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. According to God's holy law, in the presence of God, I make this vow. I, Vivian Chan, take you, Bergilio Tangdiriyang, to be my husband, to have and hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law, in the presence of God, I make this vow. Amen. Untuk mempertegas Bergilio, ini cincin yang akan kamu pasang. This is a ring that you will put Sebentar, on jangan her pasang dulu. finger. Pakai mic. Hold on. Ada Please, ya, use your saling microphone. berhadapan. Bergilio, Stand face to face. kamu berjanji di hadapan Tuhan, you make your promise di before hadapan the Raja Lord. segala raja dan kuasa kegelapan, di hadapan orang tua kami pemimpin jemaat dan jemaat Tuhan yang hadir, You make your bahwa kamu promise akan before menjadi God, suami, before- menjadi pria, as a husband and as a menjadi man, ayah yang Tuhan akan as a berikan father nanti that anak-anak. God will give to you. Saya berjanji akan menjadi suami, akan menjadi ayah, I promise dan that I will be a menjadi husband ayah juga untuk setiap anak-anak and kami. be a father Dalam keadaan to suka my dan duka, soon-to-be father. Dalam keadaan suka dan duka, Sehat maupun sakit, sehat maupun sakit, Sick or health, gemuk maupun kurus, gemuk In fact- maupun kurus,
dalam keadaan apapun, in any situation, dalam keadaan apapun, sampai maut memisahkan. sampai until maut death do memisahkan. us apart. Kamu adalah satu-satunya You Pria. are the only man buat Vivian, for Vivian. Amin. dan Vivian dan satu-satunya wanita buat And engkau. Vivian is the only woman. Kalau engkau berjanji, pasanglah cincin If you itu. promise, Sebentar, put the ring boleh on her taruh lagi. finger. In the name Kuasa of Jesus. kekudusan meterai Roh Holiness. Kudus ada di dalam cincin ini. Roh Is Kudus inside engkau this ring. berkarya. Ini ikatan seumur The hidup. presence of the Holy Spirit Tidak ada yang bonds. dapat memisahkan. There's Tidak ada nothing perceraian. Tidak ada can wanita apart. lain, pria There lain. is nothing. Kristus there is no yang ada other dalam woman and pernikahan man. mereka. Dalam Only nama Christ is the Yesus. foundation of Amin. this marriage. Amen. Silakan masukkan kepada Vivian. Please put the ring on Pelan-pelan Vivian's aja, finger. bunganya Just dipegang. slowly. Oke. Hadap ke dokumentasi ya. Pelan-pelan supaya terlihat. Please show it to the camera, to the people. Iya. Sorry. Sebelah kanan. Sorry. So sorry. Baru pertama kali. This is a Haleluya. yeah. Vivian, Now Vivian's turn. I want to ask to you. Kamu berjanji Do you promise? bahwa kamu akan menjadi wanita, You are the only woman menjadi ibu untuk anak-anak yang diberikan mom, oleh Tuhan nanti, that God give to you. dan akan menerima Ergi And dalam you- keadaan suka maupun duka. You will receive Bergi in any situation, Dalam keadaan sehat maupun sakit, in sick or health, dalam keadaan apapun juga, in any kind of kamu akan situation. menerima Ergi apa adanya. You will receive Bergi. Tidak ada yang memisahkan kalian There's nothing kecuali can maut. separate you guys, only death. Vivian berjanji, Vivian, do you promise? Yes, I promise, I do. Ergi akan menjadi satu-satunya laki-laki, satu-satunya pria. Tidak ada yang lain. Bergi is the only man for you and nothing else. No other man. Amin. Amen, yes, I do. Oke, silakan. Pelan. Miringin. Di hadapan kuasa kegelapan yang sudah kalah, dan di hadapan kedua orang tua, di hadapan pemimpin jemaat dan jemaat sidang, di hadapan handai tolan, di dalam In the name nama of Jesus. di dalam nama Allah In Bapa, the name of Jesus. Putra Allah dan Roh Kudus, Son, yaitu Holy Spirit, Tuhan Yesus Kristus, Christ. Bergilio Tanirero Leo, dan Vivian Chan, engkau sah menjadi suami you are istri. now husband and Engkau wife. adalah pasangan ilahi. You are Engkau the adalah only pasangan yang diberkati, holy couple. pasangan yang luar biasa. Last couple. Tuhan Amazing akan couple. menyertai engkau. God will be with you. Kelimpahan akan menyertai engkau. Abundantly will be Di with dalam you. nama In the name of Yesus. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Maranatha. 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 Amin. Amen. Sehingga hari ini mereka sudah menjadi suami istri, They both become husband and wife. pilihan Tuhan. This is your chosen God. Suami istri keluarga ilahi, Husband and wife, this holy family. suami istri keluarga kerajaan Allah, Husband and wife, the family that belongs to the kingdom of God. suami istri keluarga rohani Family, husband and wife that belongs to yang the spiritual ada di family. bawah perlindungan Tuhan. They under
the protection of God, ada di bawah anugerah Tuhan yang berlimpah, under the grace of God, di bawah berkat Tuhan yang melimpah, under the grace and the blessings of God that abound, sehingga Ergi dan Vivian Chan and Vivian and Bergilio, menjadi pasangan ilahi and officially yang become husband and wife mempermuliakan nama Tuhan, that only glorify your yang setia mengikut Yesus only Juru faithful Selamatnya, follow after you. yang diberkati oleh Tuhan, The couple that berbahagia, they will be blessed dan menjadi berkat buat banyak orang. and become a blessing to others. Secara khusus kami And berdoa, especially we pray, Tuhan menyertai mereka would you be with them dalam perjalanan ke Korea dan selama mereka mendapat pendidikan di Korea as Selatan. they're traveling to South Korea, and we train them, Roh Kudus mengurapi and may the Holy Spirit anoint them, dan kemudian sesuai dengan kerinduan mereka berdua, and according to their desire, Tuhan pakai mereka would you use them menjadi utusan Injil, as the gospel preacher, pasangan ilahi misioneri this holy generation, holy family of di missionaries Turki, in Turkey, menjadi pembuat sejarah kerajaan Allah, as a history maker, menangkan banyak jiwa di to Turki. bring back people to God. Gereja Tuhan berdiri di Turki. The Church of Christ Nama stand firm in Yesus God, dipermuliakan di Turki and the name of Christ will be lebih glorified dari sebelumnya. more than ever. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Only in the name of Jesus kami berdoa. we pray. Turunlah berkat, damai dimanapun engkau berada. Wherever you are in, Orang akan melihat engkau Maranatha. all people will see Maranatha Harapan terhadap Tuhan Yesus. and only see hope in Jesus Terhadap Christ Tuhan Yesus. and consolation before Dan membawa Christ setiap orang datang kepada Tuhan. and bringing people back to Christ. Diberkatilah keluargamu. Would you be blessed in your family? Diberkatilah anak-anak yang Tuhan berikan suatu kali kelak. Be blessed with all the children that God will give to you, Diberkatilah cucumu pada masa yang and all descendants that God will give to you. Diberkatilah anak-anak rohanimu. The descendants of spirituality will be blessed. Diberkatilah di mana kakimu dijejakkan. You all will be blessed wherever you Engkau are akan melihat feet. penyertaan Tuhan. You will see the presence of God with you. Engkau akan melihat perkenanan Tuhan ada. You will see the blessing of God will be with you. In the name of Jesus. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang besar. God will reveal the things that are great. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang bukan hal-hal yang biasa, tetapi God extraordinary. will reveal the extraordinary things. Semua kebutuhanmu dicukupi. All the needs, all the necessities. Apa yang kau butuhkan The things that dicukupi. you need. God will cover it. Engkau tidak akan meminta-minta. You will not be Engkau asked akan for any diberkati people. berlipat kali ganda. You will be blessed abundantly. Tuhan menyertai hidupmu. God bless you. God will be with Di you. dalam nama Only in Yesus. the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Semua kita yang All percaya people, katakan all people who believe in Jesus. Haleluya. Silakan. Pernikahan ilahi Welcome to the menjadi wedding. suami istri, pasangan ilahi dalam kerajaan Allah. Tuhan pakai kalian luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. May Juga God selamat use you more pada and more for Mama the kingdom of God. Ergi, And I selamat would like to pada say Papa, Mama congratulations Vivian for Chan. your wedding. Tuhan Yesus May God memberkati. bless you. Maranatha. Maranatha.
know for sure Sebagai Bergoglio pembina has a BPN, lot of saya ingin children, mengatakan, spiritual children. teladanilah sikap hati yang mereka berdua miliki karena mereka sangat memiliki hati seorang anak rohani yang Please do betul-betul see Bergie as submit, a taat, rindu, mau like diarahkan. Bergie also submit and obey Ada as a kesempatan disciple. kami satu mobil dengan orang tua dari Vivian There was a dan one time that we saya were in mengambil the waktu itu same untuk car with bersaksi kepada the orang tua parents. bahwa sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani, kami menyaksikan dari Ergi As pelajar pastor, kecil ya, we witnessed takut how akan Bergie Tuhan grew yang up, sangat luar really biasa, God-fearing man, dan and Ergi really amazing. mau berjalan bersama dengan rencana Bergie Tuhan. wants to walk in the path of the Lord. Jadi untuk Ergi, So for Bergie Vivian, and Vivian, maju terus dalam panggilan Tuhan. keep Besok marching kalian forward, sudah menuju ke because tomorrow ladang misi, you will fly tempat out to the field. perjuangan bersama dengan Tuhan. Yang When pastinya you kami fly akan with sangat the place kangen where you sekali fly in Jesus, sama Ergi, sama we will miss Vivian. you guys so much. Khususnya sama Ergi ya, banyak Especially hal for yang kita Bergie, sudah lewati bersama. many things that we've been Tuhan through Yesus together. dimuliakan lewat kehidupan kalian Only berdua. Jesus' name be glorified Maranatha. through your name. Maranatha. I would like to appreciate all your coming today. Saya ingin menghargai setiap kedatangan masing-masing saudara-saudari di sini. My dear ladies and gentlemen, Untuk saudara-saudari, bapak, ibu, relatives and family members, untuk seluruh kerabat dan anggota keluarga, friends and schoolmates, untuk seluruh teman-teman dan teman sekolah, laborers and co-workers, tetangga dan rekan kerja, and of course, all brothers and sisters in Christ. dan tentu saja saudara-saudari di dalam Kristus. And I knew that some of you are flying from far away to come here to Saya share. tahu beberapa dari kalian datang jauh-jauh ke tempat ini. Your coming in person is our most joyful blessings. Kedatangan saudara sekalian benar-benar suatu sukacita yang luar biasa. We hope you all enjoy the wedding ceremony. Saya berharap Anda sekalian semua dapat menikmati acara pernikahan pada hari ini. We are looking forward our God's second coming, Kita melihat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. and we now celebrate our wedding in the presence of our blessing Lord. Dan kita mau terus menyambut kedatangan ini, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita dalam pernikahan. Amen. Amin. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi. Terima Enjoy. kasih banyak. Ibadah pemberkatan nikah Ergi dan Vivian In the end pada of siang Bergie and hari ini Vivian's holy matrimony, kami ucapkan banyak terima kasih Bapa di dalam sorga buat our Father in pimpinan heaven. Roh Kudus for your presence, for your guidance, dari awal sampai akhir acara ini. from the beginning until the end. Selanjutnya acara resepsi dan lain-lain kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. After this holy matrimony, we surrender all to your hands. Semua berjalan dengan baik. May all the things happen in all good situation. Yang mengikuti acara pernikahan For ini, everyone who's joining this holy matrimony, umat tebusan darah Tuhan Yesus only Kristus by the blood of Jesus Christ, yang sangat the Redeemer. dikasih oleh Allah. Maranatha, Tuhan Maranatha. Yesus datang kembali. Jesus, come quickly. Di dalam nama di atas segala In the nama, name of Jesus, name above all names, nama Tuhan Yesus Kristus. the name of Jesus Christ. Kita semua bilang Let us haleluya. all say amen. Sekali lagi Hallelujah. Let us all haleluya. say once again, hallelujah. Dan terakhir kita semua Last berkata time. Maranatha. Let us all say Maranatha. Amin. Amen.
pasangan yang luar biasa. Kalian pasti diberkati, kalian pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sertai perkenanan dan penyertaannya selalu ada dalam hidupmu. Selamat buat Ergi dan Vivian, khusus buat Ergi. Kamu perwakilan dari burung buas dari timur untuk melaksanakan kehendak Tuhan bagi bangsa-bangsa. See you again, we miss you. Tuhan memberkati. Happy wedding, Kak Bergi, Kak Estel. Bangga banget sama kalian. Amin. Tuhan berkati ya pelayanannya di bangsa-bangsa. Kak, proud of you Kak. Semangat sampai di bangsa-bangsa. Ya, happy wedding buat Kak Bergi. Lo keren banget dan biar lo dan Estel bisa jadi keluarga yang takut akan Tuhan dan melayani bangsa-bangsa. Amin. Maranatha. Tuhan Yesus datanglah segera. Amin. Happy wedding Kak Bergi. Semoga menjadi keluarga yang selalu berteguh kepada Tuhan. Semoga keluarga Kak Bergi bahagia selalu. Semakin dipakai luar biasa sama Tuhan. Semakin taat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Sampai jumpa di bangsa-bangsa. Yeay. Maranatha. Selamat memasuki pernikahan ilahi Ergi dan Vivian. Selamat melayani di Turki. Tuhan Yesus beserta, Tuhan Yesus mengurapi, Tuhan Yesus memberkati baik pelayanan maupun keluarga ilahi yang baru. Haleluya, Maranatha.